মুখটা দেখাও তো। এটা খুলো না, মাস্ক খুলো, ওই মাস্কটা খুলো, মাছটা খুলো, খুলো। মারো, কিছু নাই তোমার। দেখাও এদিকে দেখো, ধরিয়া এদিকে দেখাই আর লাগতে লাগে না কোনো, তুই দেখো খালি। না ফটো মারতাম তো, ঢাকিয়ে রাখছে না, ওটা ঢাকিয়ে রাখছে তো। কলম লাগাই রা, হ্যাঁ হইছে হইছে তোমারা ফটো ये क्या है? क्या सामान है? गंजा है। अब कहाँ से खरीदा है? किससे खरीदा है? रेलवे स्टेशन के बाजू में पहचानता नहीं है। सब बाहर से आता है, लेकिन